मिल के समझेगा कौन अज़मत और रुतबा बुतूल का, इंसानियत नवाज है कुनबा बुतूल का। वो तक़सीम हो चुका है हिदायत का बारहक, आधा कुल अंबिया का तो आधा बुतूल का। इधर किबला फातिमा सबब है। अगर फातिमा सबब न होती तो फातिमा दरवाजे नबी पर सलाम करती, नबी दरवाजे जहरा पर सलाम न करते। मगर सरकार अफसोस की बात यह है कि शहजादी के कातिल का नाम दुनिया के सामने नहीं आया। अच्छा ये बतलाइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुजुर्ग हैं या शहजादी? जाहिर सी बात है शहजादी, मादर गिरामी इमाम हुसैन की। फातिमा इस्मतो तहारत हैं। फातिमा वो हैं जिसके लिए रसूल अल्लाह ने तबलीग दीन इस्लाम रोके रखा जब तक फातिमा ना आ जाए। किबला मगर ये बतलाइए, ये है जौनपुर, मैं रहने वाला हूँ मछली गांव का। अगर मिसाल के तौर पर अंबेडकर नगर में एक गांव है मछली गांव, मेरा वतन, मिसाल के तौर पर यहाँ एक वाकया हो जाए, एक हादसा हो जाए, एक कत्ल हो जाए, और शिराज हिंद जौनपुर में भी एक हादसा हो जाए, एक वाकया हो जाए, एक कत्ल हो जाए, तो ये बतलाइए कहाँ के जालिम का नाम पहले न्यूज़ चैनलों में आएगा? कहाँ का कातिल पहले पकड़ा जाएगा, न्यूज़ चैनलों में हेडलाइन बनेगा? कब मौलाना जौनपुर के का क्यों? का इसलिए कि जौनपुर शहर है, आपका गांव देहात है, गांव है, इसलिए वहां का कातिल बाद में सामने आएगा। आप बतलाइए शहजादी का वाकया कहाँ हुआ? मदीना सिटी शहर। इमाम हुसैन का वाकया कहाँ हुआ? करबला, जंगल, सहरा, बियाबान, आबादी से दूर। तो आखिर वजह क्या है कि जंगल के कातिल का नाम सामने आया, शहर के कातिल का नाम? लिल्लाह लिल्लाह। सरकार होना तो यही चाहिए था कि शहर का कातिल पहले पकड़ा जाता, जंगल के कातिल का नाम बाद में सामने आता। मगर मेरे नौजवानों, हुकूमत और सियासत ने पैसे लेकर इतनी सियासत की कि इतना बड़ा वाकया कत्ले फातिमा का, शहादत फातिमा के बाद कातिल को रज़ी अल्लाह के शामियाने में छिपा दिया। किबला मासूम या मासूमा का कातिल लानतुल्लाह होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मोमिनीन शहर शिराज हिंद ये आजादारी का मरकज है। 13 जमादिल अव्वल से लेकर 3 जमादिल सानी तक मुसलसल 20 दिन इतनी मजलिस करो, इतने जुलूस निकालो, घरों पर काले परचम निकाल लगाओ, जुलूस को सड़कों पर लेकर निकलो, इतने जुलूस निकाल दो कि दूसरी कौमें पूछने पर मजबूर हो जाए कि मुहर्रम से पहले कौन मुहर्रम आ गया, मुहर्रम से पहले कौन मुहर्रम आ गया। किबला अगर फजाइल में आंसू आ जाए तो समझ लीजिए शहजादी नबी अल्लाह आए हैं, पंजतने पाक आए, मजलिस कबूल हो गई है। किबला शहजादी की अजमत क्या है? शहजादी की फजी एक सलवात पढ़ें तो किबला मुसलसल 20 दिन कम से कम जितना हो सके उतनी मजलिस कीजिए, इतने जुलूस निकालिए। लोग पूछे किबला ये जौनपुर में मुहर्रम से पहले कौन मुहर्रम आ गया, तो कह देना
محرم وہ بھی ہے محرم یہ بھی ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے، اب غور سے سن لیجئے گا، استقبال کیجئے گا جملے کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے جب ہم نے اس محرم میں جلوس اٹھایا تو ہر کوئی جلوس میں آ گیا، کہنے لگا حسین کا قاتل لعنتی ہے. اب پکے مسلمان ہو تو آؤ جلوس فاطمیہ میں کہو کہ فاطمہ کا قاتل لعنتی. فاطمہ کا قاتل لعنتی ہے. قبلہ کچھ لوگ یہ کہتے مولانا اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے قاتل کا نام نہ لیجیے. ہم نے کہا ٹھیک، مگر اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے. ارے للہ سرکار، اتحاد تو اسی سے ہوگا جو جھوٹ کو جھوٹ بولتا ہو، جو سچ کو سچ بولتا ہو، جو رات کو رات بولتا ہو. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے محبوب اگر چور ہے تو شاہ کہا جائے. ارے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے محبوب اگر لٹیرا ہے تو غنی کہا جائے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے محبوب اگر جھوٹا ہے تو صدیق اکبر. سرکار، اتحاد تو اسی سے ہوگا جو ظالم کو ظالم بولتا ہو، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہو. قبلہ ہمیشہ ظلم کے خلاف بولیے گا، اس لیے کہ اگر ظلم کے خلاف بولتے ہوئے زبان کٹ بھی گئی تو دوڑ کے میسم بنوگے. ہمیشہ ظلم کے خلاف بولیے گا. اچھا ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں کچھ دہشت گردوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ مزدوروں کو قتل کر دیا. خدا ان ظالموں کو واصل جہنم کرے. اچھا سرکار یہ سوچتے ہیں کہ شیعہ فرقہ جو ہے یہ مائنورٹیز میں آتا ہے، اقلیت میں آتا ہے، کم میں آتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں مار مار کے ختم کر دو، شیعت کا نام و نشان مٹا دو. مگر ان ناسمجھوں کو کون سمجھائے؟ اگر ہم مارنے سے ختم ہو جاتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے. اس لیے کہ کربلا میں تو صرف 72 تھے.